Evo, hoću reći da je moguća i reciklaža mehaničke energije. Ako pogledamo turbine, šta se događa? Recimo, jedna količina vode padne na lopaticu turbine i to je nepovretan proces. Znači, ona je predala izvesnu energiju na lopaticu turbine. Međutim, kod platna, ako gledamo stvar u interakciji platna i poluge, tada šta se događa? Platno, bez obzira na opterećenju poluge, ona još ima hiljade ciklusa dok se ne zaustavi. Znači, imamo, bez obzira što je poluga opterećena na kraju, to svako može videti kod prethodnih video snimaka, gde makoliko opteretili polugu, dvostranu polugu, s jedne strane je klatna, a s druge strane opterećenje, javlja se jednostavno reciklaža, tako da bez obzira na opterećenje, blokadu poluge, klatno ide dalje. Eto, to je neka vrsta reciklaže mehaničke energije i to užasno smeta hejteru, Bože sačuvaj, koliko mu smeta, umesto se raduje da navija za Novi Sad, on radi u suprotnom.